آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أو حيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا
لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
نويت التعلم والتذكير نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد. قال الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: وإن كان لك والدان فأدب الولد مع الوالدين أن يسمع كلامهما. Setelah beliau menjelaskan kepada kita di bagian yang pertama kitab Bidayah ini menjelaskan tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu dalam bingkai ketakwaan. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang hubungan antara kita manusia dengan sesama manusia. Maka sesama manusia ini dibagi menjadi beberapa derajat. Yang pertama di sini disebutkan oleh beliau, yang pertama disebutkan yaitu hubungan antara seorang guru dengan murid dan sebaliknya, murid dengan guru. Jadi yang kedua, hubungan antara anak dengan kedua orang tua. Ini yang dijelaskan secara spesifik, secara terperinci. Nanti setelah itu manusia dibagi tiga. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Selain guru dan orang tua, ini semuanya itu nanti ada tiga. Kita masuk dulu dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Kata beliau, wa in kana laka walidani, jika kamu memiliki dua orang tua. Maksudnya di sini kalau kedua orang tuamu masih ada, masih hidup, fa adabul walad ma'al walidaini, maka tata kramanya, adabnya, sopan santunnya seorang anak terhadap orang tuanya ayyasma'a kalamahuma, yaitu mendengarkan ucapan keduanya, mendengarkan dawuh-dawuhnya, wa yaquma liqiyamihima, dan menghormati orang tua yaitu dengan berdiri jika keduanya berdiri, wa yamtasila amrahuma, dan melaksanakan perintahnya, tentunya selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran syariat, wala yamshi amamahuma, dan janganlah seorang anak itu berjalan di hadapan kedua orang tuanya. Orang tuanya duduk misalnya, berjalan persis di depan orang tuanya. Wala yarfa'a sautahuma fawqa sautihima, dan janganlah mengangkat suaranya melebihi daripada suara kedua orang tuanya. Wa yulabbi da'watahuma, dan memenuhi undangan atau panggilannya. Ini adab-adabnya. Wa yahrisu ala talabi mardatihima, dan berusaha untuk selalu mencari ridhonya. Wa yakhfadha lahuma janahadz dzulli, dan harus andap asor, harus tawadhu di hadapan kedua orang tua. Wala yamunnanna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami bi amrihima wala yanzura ilaihima syazran wala yuqattiba wajhahu fi wajhihima,
Dan jangan memandang orang tua itu dengan pandangan seperti orang marah atau orang tidak suka. Memandang orang tua di sini berkerut, itu tidak boleh di sini. Wala yusafiru illa biiznihima, dan jangan melakukan bepergian perjalanan kecuali setelah minta izin kepada keduanya. Nah, ini secara ringkas beliau menjelaskan dengan singkat tentang birrul walidain, tentang etika, adab, sopan santun, tata krama anak kepada kedua orang tua. Dan sudah banyak sekali kalau kita baca hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Bahkan di dalam Al-Quran saja orang tua itu diposisikan oleh Allah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tuamu berbuat baiklah, birrul walidain. Sampai-sampai saking hebatnya birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, saking hebatnya pernah suatu saat Abdullah bin Abbas, seorang sahabatnya Nabi, itu ditanya oleh seseorang. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Abdullah bin Abbas ditanya oleh seseorang, "Hai Abdullah, saya pernah melamar seorang perempuan," katanya. "Saya pernah melamar seorang perempuan. Lalu saya ditolak." Nah, melamar seorang perempuan, saya ditolak. Enggak lama kemudian ada laki-laki lain melamar dia, diterima. Saya ditolak, ada laki-laki lain diterima. Akhirnya apa? Saya bunuh orang itu. Saya bunuh orang itu, kata orang ini kepada Abdullah bin Abbas. Bagaimana cara menebus dosa saya? Dosa pembunuhan. Gara-gara ngelamar gak diterima, ada orang lain ngelamar diterima, dibunuh sama dia. Kata Abdullah bin Abbas, "Apakah orang tuamu masih hidup? Apakah orang tuamu masih hidup?" Orang ini jawab, sudah sedo semua, sudah wafat semua orang tua saya." Lalu Abdullah bin Abbas bilang, "Ya kalau begitu perbanyaklah kamu bertaubat kepada Allah, perbanyaklah stok pahalamu, supaya kalau nanti orang itu nuntut keadilan di hadapan Allah, kamu punya banyak stok pahala untuk diberikan kepada orang itu." Pulang orang ini. Orang yang mendengarkan percakapan itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Apa hubungannya antara orang ingin bertaubat dari pembunuhan dan orang tuanya masih hidup?" Jadi ditanya, "Wahai Abdullah, kenapa kamu tanya orang tuanya masih hidup atau tidak? Orang itu kan tanya bagaimana cara taubatnya dari membunuh orang itu." Kata Abdullah bin Abbas, "Kalau orang tua dia masih hidup, saya akan suruh dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti betul kepada kedua orang tuanya, dan hanya pahala birrul walidain yang bisa mengcover, yang bisa menandingi dosa dia dalam pembunuhan itu. Hanya birrul walidain," kata dia, "yang bisa mengcover dosa seseorang." Artinya andaikan nanti yang bersangkutan nuntut keadilan di hadapan Allah, dia bisa tebus dengan pahala birrul walidainnya itu. Saking dahsyatnya birrul walidain. Kemudian annan nasa, itu orang ini di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, kalau orang tua masih hidup maka lakukan yang tadi, dengarkan ucapannya, sopan santun di hadapannya, tidak bepergian kecuali minta izin kepadanya, dan seterusnya. Lalu kalau ada pertanyaan, gimana orang tua yang sudah wafat, apakah tetap masih bisa birrul walidain? Bisa. Karena birrul walidain itu tidak hanya terbatas ketika orang tua masih hidup, justru setelah wafat itu harus lebih menunjukkan kita tetap ada hubungan yang baik antara seorang anak dengan orang tua. Di antaranya apa? Mendoakan. Makanya dalam hadis idza mata ibnu adam inqata'a amaluh, kalau seorang itu sudah wafat, sudah meninggal, semua amalnya terputus.
Artinya amalnya terputus itu yang dia nggak bisa beramal lagi, udah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa apa-apa. Artinya nggak ada pahala yang ngalir karena dia tidak beramal lagi, sudah masa beramalnya sudah selesai dengan wafatnya itu. Illa min salasin, kecuali ada 3 yang terus pahalanya mengalir walaupun orangnya sudah wafat. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Orangnya sudah wafat tapi karena jasa-jasanya, perjuangannya masih ada, maka dia terus mendapatkan itu. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia pernah mengajar, dia pernah menjadi guru, punya murid, lalu muridnya mengamalkan ilmunya, muridnya mengajarkan lagi, terus begitu. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh yang mendoakan dia, mendoakan kedua orang tuanya itu, terutama setelah wafatnya. Dengan itu, anak soleh itu ciri-cirinya 1. Berdasarkan hadis ini ya, awaladin sholihin, atau anak soleh. Anak soleh itu yang bagaimana? Yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Itu apa namanya? Ciri-cirinya anak soleh. 1 itu sudah mendoakan orang tuanya, menyebutkan orang tuanya dalam setiap doa-doanya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan? Al-Quran itu mengajarkan doa untuk orang tua itu singkat sekali. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu nggak sampai 1 menit kita doain orang tua itu. Al-Quran mengajarkan, doakan orang tuamu dengan doa yang sudah diajarkan dalam Al-Quran. Mendoakan orang tuaku, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Butuh berapa detik itu? Butuh berapa detik? Tapi untuk mendoakan beberapa detik itu, kalau memang bukan anak soleh, dia tidak akan mampu lisannya mendoakan orang tuanya. Maka anak soleh itu adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya, disebut-sebut dalam doanya, terutama setelah wafatnya. Jadi kalau begini standarnya anak soleh itu, maaf, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua, tetapi juga memenuhi kebutuhan ruhani. Dalam doa-doanya disebutkan. Artinya orang yang hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, ya itu baik. Orang tua disantuni, orang tua dinafkahi, itu baik. Tapi belum termasuk terhadap standar anak soleh menurut hadis ini, kalau dia masih tidak menyebut orang tuanya dalam setiap doa-doanya. Ketika sudah wafat, bagaimana birrul walidain? Ketika sudah wafat, doakan orang tua, bacakan istighfar. Karena dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada orang-orang di alam barzakh itu yang biasanya mendapatkan azab, kemudian azabnya ditangguhkan. Suatu ketika dia tidak diazab, dia bertanya kepada malaikat yang mengadab dia, kenapa saya tidak diazab sekarang? Apa jawaban malaikat? Bisa babistighfari waladika. Kata malaikat, ini kamu enggak diadab sekarang sebab ada anakmu yang membacakan istighfar untukmu, mendoakan, memohonkan ampun orang tuanya. Jadi pertama, kalau orang tua sudah wafat, birrul walidainnya 1 mendoakan, 2 baca istighfar, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengirimkan pahala-pahala seperti sedekah, bersedekah atas nama orang tua. Itu diantara birrul walidain kepada orang tua yang sudah wafat. Karena ada seorang sahabat dalam hadis sahih datang kepada Rasulullah. Dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat. Ya Rasul, ibu saya wafat mendadak, meninggal mendadak. Lau takallamat latasaddaqat. Andaikan ibu saya ini punya kesempatan berbicara sebelum wafat, pasti dia akan berwasiat supaya disedekahi. Karena ibu saya suka bersedekah. Tapi wafat mendadak, enggak sempat pesan apa-apa. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah, afa atasaddaqu anha? Boleh enggak ya Rasul, saya bersedekah di atas namakan orang tua saya ini? Nabi menjawab, na'am, iya boleh. Maka di antara bentuk birrul walidain setelah wafatnya orang tua, di antaranya bersedekah mengatasnamakan kedua orang tua. Bersedekah tidak harus ya semampu kita, Pak. Semampu kita. Kalau orangnya mampu ya
semaksimal mungkin. Tidak punya pun simple sebetulnya. Yang kita punya 2.000 misalnya, kita berikan kepada anak yatim mau berangkat sekolah untuk jadikan sangu. Senang lah anak yatim. Beri 2.000 berangkat sekolah, berangkat ngaji, sangu nih dia. Kasih dia 2.000, senang, tersenyum dia. Lalu ketika tersenyum itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan anak ini tersenyum gara-gara uang 2.000, tersenyumkan orang tua saya, bahagikan orang tua saya. Itu paling tidak, paling simpel seperti itu. Bersedekah untuk orang-orang, diniatkan untuk orang tua misalnya. Terutama saya masih teringat di desa-desa itu kan sering kita itu menikmati peninggalan orang tua, tapi jarang orang tua disedekahi. Contoh yang paling simpel saja, kalau di desa-desa itu biasanya rumah itu peninggalan orang tua, di belakang rumah ada banyak pohon pisang, dan itu orang tua kita dulu misalnya yang nanam, akhirnya pohon pisang terus berbuah, tapi setiap berbuah panen pohon pisang itu jarang orang tuanya itu diberi bagian dari situ. Artinya apa? Kalau kita berpikir, alhamdulillah ada pohon pisang di belakang rumah, ini dulu orang tua saya yang nanam, ya tanahnya punya orang tua saya, sekarang udah panen satu, ya boleh dimakan, jangan dimakan semua, sebagian diberikan kepada orang, disedekahkan kepada orang, supaya orang tua kita juga dapat bagian. Atau mau dijual, boleh dijual, tapi jangan jual semua, sebagian dijual, sebagian tetap disedekahkan. Ada bagian orang tua kita yang dapat bagian daripada peninggalannya itu. Bagaimana caranya bersedekah? Ya gampang, cari yang paling simpel tuh, mencari anak-anak kecil itu mau berangkat sekolah, datang ke tempat-tempat ngaji, ada pisang sekian misalnya, datangin anak tempat ngaji, tanyakan ke ustadznya, ke TPQ, Pak Ustadz ini berapa jumlah santri di sini? Tanya, dijawab sama ustadznya, 30 Pak. Oh iya, makasih. Tanya sama ustadznya, ada apa Bapak bertanya-tanya? Enggak, cuma tanya saja, ternyata pisangnya enggak cukup Pak. Nah, pisangnya nggak cukup, cari lagi. 30 anak pisangnya sedikit misalnya, cari lagi. Cari lagi tempat satunya, tanya berapa Pak Ustadz? Di sini cuma 15 Pak. Alhamdulillah cuma 15, cukup insya Allah. Nah, karena memang sedikit misalnya. Nah, cukup insya Allah. Besok Pak Ustadz saya anak-anak ngaji jam berapa? Oh habis maghrib atau habis asar. Besok saya mau bawa pisang untuk anak-anak di sini misalnya. Oh ya monggo, silakan. Bawa pisang. Ya, tapi kalau ada dana ya jangan pisang tok. Misalnya jenengan punya tepung sama minyak goreng ya digoreng. Pisang tok. Kalau misalnya cuma punya tepung, nggak punya pisang goreng ya dibuat nogosari kan begitu. Kalau memang nggak punya udah kasihkan pisang. Nah, kalau bisa pisang, anak-anak seneng Pak. Anak-anak kecil tuh dapat setelah ngaji, keluar ngaji dapat snack, ada yang ngasih jajan tuh seneng ya luar biasa. Oh seneng ya. Kasihkan sama ustadznya ya, tolong ustadz dikasihkan ya sama anak-anak di sini. Terus nggak usah minta baca apa-apa jenengan. Nggak usah minta suruh anak-anak suruh baca Yasin 41 kali. Oh jangan, cuma pisang minta Yasin 41 kali. Ya nanti yang baca itu malah gak ikhlas. Ternyata suruh baca Yasin keluar pisang satu. Kata anak-anak, pisang cuma satu disuruh baca surat Yasin. Ya udah nggak usah, sudah disedekahkan aja, nggak usah minta apa-apa. Bahkan doa pun walaupun nggak minta nggak jadi masalah, jenengan sendiri yang doa. Kasihkan ke anak-anak, keluar dari tempat, dari kelasnya, keluar dari tempat ngajinya, lihat dari jauhan, senang anak-anak makan pisang, Masya Allah, senang dikasih pisang, doa sama Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan, buat mereka tersenyum, bahagiakan orang tua saya sekarang itu simple sekali. Tapi kalau datang, karena banyak di tempat-tempat itu, kalau di perkotaan itu kan biasanya ya nasi kotak dan lain-lainnya. Itu mudah sekali untuk bersedekah di atas namakan orang tua. Cari anak-anak yatim, sangui dia mau berangkat sekolah 2.000 kalau memang itu kemampuan kita. Intinya jangan melupakan orang tua dalam sedekah dalam sedekah kita. Yang keempat, birrul walidain setelah orang tua wafat, yaitu bersilaturahim dengan orang-orang yang menjadi teman orang tua ketika hidup. Sambung silaturahim dengan orang-orang yang kenal dengan orang tua kita. Ini birrul walidain untuk orang tua yang sudah wafat.
Kalau yang masih hidup tadi kan ini Imam Ghazali. Jadi jaga sopan santun, jaga adab, dengerin dawuhnya, lakukan perintahnya, pandang dia dengan pandangan ta'zim. Nah, kalau orang tua sudah wafat, cara birrul walidainnya, doakan dia, bacakan istighfar untuk dia, kemudian sedekah atas nama orang tua, kemudian bersilaturahim dengan orang-orang yang masih hidup yang pernah kenal dengan orang tua kita, terutama teman-teman dekatnya, datengin. Itu diantara birrul walidain dengan orang tua yang sudah wafat. Baik, kita lanjutkan sebentar. Lalu Imam Ghazali melanjutkan setelah guru dan orang tua, annan nasa ba'da haula'i fi haqqika thalathatu aqsam. Baru setelah itu manusia secara umum, setelah orang tua dan guru, itu ada tiga kelompok. Nanti bagi tiap kelompok beda kita cara memperlakukannya, cara bermuamalahnya, cara berkomunikasinya. Ada tiga. Siapa yang pertama? Imma majahil. Yang ketiga adalah orang-orang awam atau orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi kan sering kita datang ke satu tempat kita nggak kenal banyak orang, gimana kita memperlakukan mereka? Atau majahil di sini orang-orang yang awam. Yang kedua wa imma asdiqa. Yang kedua ada kalanya teman. Ada kalanya dia teman baik atau saudara. Saudara ini dekat dengan kita. Yang ketiga wa imma ma'arif. Kelompok yang ketiga adalah orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal. Jadi pertama orang yang tidak kita kenal, bagaimana kita adab kita kepada mereka. Yang kedua orang yang menjadi teman kita, teman baik kita. Yang ketiga orang yang kita kenal, tapi nggak teman baik, cuma sekedar kenal aja. Nah, itu ada caranya tersendiri di dalam menjalin hubungan dengan tiga jenis atau tiga kelompok ini. Fa in bulita bil awami al majhulin fa adabu mujalasatil ammati tarkul khawdi ma'hum fi hadithihim wa qillatul isgha. Kata beliau, kalau kita bersama dengan orang-orang awam, sama orang-orang yang awam, al-majhulin yang tidak kita kenal, orang awam yang tidak kita kenal, maka adabu mujalasatil ammah, adab duduk atau adab bersama dengan mereka itu tarkul khawdi ma'hum, jangan ikut-ikutan terhadap pembicaraan mereka. Karena orang awam yang tidak kita kenal, orang awam dan tidak kita kenal, itu biasanya berbahaya, omongannya kemana kita nggak tahu. Maka kalau kita sedang bersama dengan mereka, apa obrolan mereka, jangan ikut-ikutan dalam obrolan mereka. Terutama ini bukan hanya dalam dunia nyata. Kalau kita ada di WA group misalnya, kita ada di grup WA, kita nggak tahu di situ ini siapa fulan, ini siapa, lalu ada orang nge-share, ada orang komentar, kita nggak kenal dia siapa. Apakah orang ini berilmu atau tidak? Kita nggak pernah ketemu, udah nggak usah ikut-ikutan komentar. Ini termasuk diantara mengaplikasikan anjuran dari Imam Ghazali ini. Ini yang sekarang banyak kita nggak ketemu orang yang nggak kita kenal kan di media. Kalau di tempat-tempat yang di dunia nyata kita sering ketemu mungkin, tapi kan kita nggak berkomunikasi. Tapi di media banyak ini terjadi sekarang. Di WA group, di YouTube dalam komen-komennya misalnya, kita nggak kenal ini siapa orang yang komen, siapa omongannya, kita nggak kenal, maka udah nggak usah ikut-ikutan komentar, tidak usah ikut-ikutan masuk dalam pembicaraan mereka, karena lawan bicara kita nggak kenal dengan mereka, dan mereka orang awam, dilihat dari komen-komennya ini kayaknya orang awam, nggak berilmu orang ini, udah mending kita udah nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikut baca komentarnya, nanti juga ikutan kesel juga kita kadang kalau udah nggak usah dihiraukan. Pertama kata Imam Ghazali, kalau kita berada di tengah-tengah orang awam yang tidak kita kenal, tarkul khawdi ma'hum fi hadithihim, jangan ikut-ikutan dalam pembicaraan mereka, tinggalin. Wa qillatil isgha ila arajifihim, juga jangan terlalu memperhatikan mereka. Wa taghaful amma yajri min su'i alfadhihim, dan kalau ada lafaz-lafaz kotor yang keluar dari mereka, ya sudah biarin aja, dia itu orang awam kok. Wal ihtiraz min kasrati liqaihim, dan menjaga diri supaya tidak sering ketemu dengan dia. Wal hajati ilaihim, menjaga diri supaya
tidak terlalu banyak butuh kepada orang itu. Karena orang itu kalau sering ketemu, apalagi dia sering merasa butuh, nah ini biasanya berbahaya di situ. Orang itu kalau merasa butuh, kalau yang dibutuhkan itu orang awam yang tidak berilmu, ini bahaya. Yang dibutuhkan apalagi kita tidak kenal, apakah ini orang baik atau tidak. Orang awam tapi baik, nggak jadi masalah, adabnya luar biasa. Tapi kalau orang awam ngomongnya sudah omongan yang keluar kotor terus, tapi kita masih banyak butuhnya sama orang ini, juga hati-hati. Wa tanbihu ala munkaratihim, dan harus diingatkan terhadap kemungkaran-kemungkaran mereka. Itu konsekuensinya kalau kita tetap mau berteman dengan orang awam, ketika ada kemungkaran yang mereka lakukan, baik kemungkaran ucapan, baik berupa perbuatan, kita harus berani itu memberikan peringatan atau menasihati mereka. Tapi ingat, menasihati orang awam itu bilutfin, dengan cara yang halus, yang lembut. Wan nushi inda rajail qabul, nasihatin kalau sekiranya nasihat kita itu akan diterima. Kalau sekiranya akan diterima, kalau enggak diterima, ya udah. Wa ammal ikhwa wal asdiqa. Baik, itu yang pertama. Jadi insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, bahwa manusia itu di hadapan kita selain guru dan orang tua ada tiga. Yang pertama ada kalanya orang awam yang tidak kita kenal, ada kalanya itu ada, yang kedua adalah sahabat kita atau saudara kita, yang ketiga orang yang kita kenal tapi hanya sebatas kenal. Maka setiap orang ini harus kita perlakukan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu في هذا المسجد وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.